sokono yoro me barika nana ate son ka to comme Youssouf ta histoire be chogo me ate son ka to dembe boni mo to ye ça be sera kaba ko de do ni fen do na maso ay kaba ko chama ke Allah londola l'un de ses frères Simina otola kudola o sekama afitini Halima nyabe nimbela o senkarla o nana o be kulela donc o be kulela o ba fait ka platri do ala Halima sadia ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam afitini amma sanani yara so kolo kay fengete ka bo salo ka akoroge dalen fle ka bolo sebe a 50 dro 10000 la skolo tuna Allah ale ko gonte deni bla khata roshi Allahu akbar maintenant donga ko amande ba bebeta nakene beto sokno ya ma ke chugoti sebe nyana fi fana benelaw e ko be sirana ko kiniso Allah o lone o dugu sekala ko kwangata abdala demisanu ngokata no be seko suku le bena kana saka kele mina lolo ne don Muhammad sallallahu alaihi wasallam ademisan tola abenuye o seko tola suku ni vita sinana namu ne bado ani vita sinana yoro mina ba bena na saka mine Muhammad jole do suku sina ki kilamati kati munumna la vi joshi josala ko ngulu de tuna tikere fe chomi Allah afitini namu ka fo adagwela ko Muhammadu yafako ninna tun ka dan kibeya nte se ya era zango kumbe minalike benye la herita yella bola bilane te se abni Allahu akbar takbir afitini adama utagalo fo Halima jere Halima ko mafo sanane na sisa abola no yetuku Jefla na obeka sosoli ga doko ale te o ka soro ka mine kata lala jabalur rahma arfa kurba au beta hiji ke kurbe na korode utala lala ka sisi faraka muna bokafi alani me abu flala ga ke ko misugo do demisan to tagala sokono kata fo Halima ye kwamba le macha makaka ko chefla na o kata kata nai Allahu akbar dugu be bola ubani na donu na nai kwa kala chogodi akono ko chefla le na namta kata ni ye kurula kata sisi faranja ben sikide ben mu flela ye sisi da la ka fehima do wa kono kafli muso ko le la sako bonni bi bola na bi le la siko o ka ba ko to te kende fe ato na mu so nanu ekene antekele wallahi tirala sedum ka miracle fe Muhammadu tabu yana nabe Allah Shafi koti ako Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Musa namu Musa ka ji namu Musa ma ji ke tuneli ko sebe jifu temela ko sebe ibo compare Muhammadu ka miracle jumama o beike minga bonale ta ji tige Musa ka ji ke fen na mo mais Muhammadu ye moneke Muhammadu ye kado chifla ko sebe beka yi اقتربت الساعه وشق القمر ka dunia la ban ta masel male mo kirigara no mo ha kalo chilafla dunia me ban sela me kalo chila kundole la parce que tagala masache dole takana nai ko foka Muhammadu korobo ko nan tagala ikana fayele kwa ka jibwa bolokele de na de ire kana fay kwa ka yiri la kumande parce que yo beke aye ne beke wala aye ne beke ona na fay kwa ka kalo chiflay Muhammadu sigila ya soro ala ko manella mi bagaw ako Muhammadu jom dale sanye ala ko akwa ala ma etale sanye jonye duguda ako ala jonye dafen beda ako ala ako mala ala na nafa ya ko Muhammadu ne ala e jom dai ako wallahi ala ne to donde ala ko Muhammadu ne tale etale ne
ne bɛ de sago la min ka d'e ye o de bɛ kɛ e ka dimi ye ne ka dimi e ka nisɔndiya ye ne ka nisɔndiya ye o de kosɔn a nana sigi a fɔla ko a ka kalo ci fila ko a ka kalo ci fila o de la Jibrila nana kuma tulo kɔnɔ Ala m'a fɛ ɲɛna ko a b'e sago la wa e sirankun Ala ko i ma sisan ko min ka di a fɔ Adama kalo cila fila dɔw yɛrɛ b'a ɲɛfɔ ka juguya ni nana ten ka na don a ka dereke bolo fɛ k'i tigi jɔya ni nana ka na don dereke bolo da fɛ k'i lɔya o ko la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi assalamu alayka ya rasulallahi assalamu alayka ya nabiyallahi السلام عليك يا إمام المرسلين اللهم صل على صاحب البراق اللهم صل على صاحب الشفاعة العظمى اللهم صل على من أن لفراقه الشجر اللهم صل على من تكلم معه الدم بأقصى كلامه اللهم صل على من هو في الأرض محمد وفي السماء محمود صلى الله عليه وسلم الله أكبر لمن دعاء الله سامشيا الله أكبر والله yaye kalo cila fila Adama maka ka bɛɛ ka ye Allah san 4 a sekola maka bisɛ n bɛna kuma n bɛna a ye sabala a ye nɔtu ta a sekola bamuso non mais comme vidéo b'a la c'est bon san 4 a sekola maka kɔnɔ a tola n'a bamuso ye san 6 san 2 kɛla ni ba ye ba nana fɔ a ye k'u ka taa fa kaburu fo u tagala fɛn na Madina n'o tɛ Muhamadu bamuso tɛ Madinaka ye dɛ u b'a fɔ a belenaka de bɛ Madinakaw wiya a bamuso ye Maka ka 100% ye Kurɛshi a facɛ bamuso de bɔla Madina Abdulahi bamuso de bɔla Madina donc a tagala Abdulahi balakaw le fo a sekɔtɔ u dola ka fa kaburu fo a bɔ u bɛ bɔla tuma min kɔnɔdimi ka bamuso ma minɛ bamuso ma k'a karifa Umu Ayman de ma a facɛ sara ka jɔnmuso min to a bolo ko a ka taa di a mɔcɛ ma a tagala di mɔcɛ ma a fɔra mɔcɛ ɲɛnɛ ka ban ko ale tɛna tɔnɔ don à l'âge de 8 ans o fatula o bɛ fatu tuma min Adama o k'a denw fara ɲɔgɔn kan a ko ne bɛna sa ma ko wallahi aw balimacɛ den ko baba ye dɛ ni mɔgɔ min k'a ta i bɛ barika sɔrɔ a y'a hakili to a la a juguw bɛna caya parce que Ala Taala ye koba kɛ den nin ye dɛ est ce que kuma nin bɛ faamu mais yanni k'a fɔ n b'o yɔrɔ fɔ Muhamadu bonya dɔ filɛ lomina Muhammadu bangela sallallahu alaihi wasallam o y'a fɔ a mɔcɛ ɲɛna bisa fɔ n'a bamuso ɲɛna ko n'a bangela dɔrɔn k'i y'a tɔgɔ la Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bamuso ma bɛ bamuso ma kɔnɔ bamuso ma k'a tɔgɔ kɛ Muhammadu mais a tagala fɔ a mɔcɛ ɲɛna mɔcɛ tun bɛ alikaba de minimini na o nana ka na den ta ka taa n'a ye alikaba kɔnɔ k'a yira bɛɛ la a ko bɛɛ ye kɛ seere ko inni samɛtuhu Muhammadan ko ni bamuso ta bɛɛ la tɔgɔ ni bɔla Ala de fɛ o don kelen Muhammadu bonya dɔ filɛ yala Abu Lahabi ka jahanama la don fɔla bɛɛ ɲɛnɛ tabbat yada Abi Lahabin wa a tɛ tɛmɛ o kan dɛ Adama Muhammadu sɔrɔla don min na a ka jɔnmuso dɔ de tagala alikaba kɔnɔ ka taa nouvelle d'a ma a ko i buramuso jigila a ye kabako den de d'a ma a nisɔndiyabagatɔ ko jɔnmuso ma k'i ye hɔrɔn ye taga o kɛla lundi Muhammadu wolodon o de kosɔn chaque lundi Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma k'u kana cɛ jan ka taa a y'a ka jɔnmuso hɔrɔnya Muhammadu bange kanu kosɔn Muhammadu bange bonya kosɔn k'u ka to yen a k'i latiɲɛ lundi lo an minnu ka kɛ don ko bɛ anw sɔrɔ ko nin kana jan ka taa parce que mun na a nisɔndiyabagatɔ k'a ka jɔnmuso kɛ hɔrɔn ye o kosɔn chaque lundi fɛn tɛ s'a ma yukhaffafu anhu al-azab Allahu akbar mais anw minnu nana sigi bi k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɛn min ye Muhammadu ye problème b'o la dɛ
o kɛlɛ bɛ mini wallahi kɛlɛ t'o la cɛ min don min na muso ka gba kɛ ka poisonning k'a la ka sagasogo tobi ka na bila ɲɛfɛ Allah kosɛbɛ a y'a ɲininkali kɛ ko saraka lo wa hadiya lo Allah o ko muso ko a ma ko hadiya lo a y'a tɛgɛ ko kuma min ko a bɛna bolo bila sogo la sogo kumana a fɛ Allah ako Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim assalamu alayka ya rasul ikana ndomo fa ala masmuma kikana ndomo ko poison bena sogo be saka kuma ne be ayi atobini ayi o ka ka fe fe jana be ita sene na ko fe bele Allah ina fo kon do la jote sene fo ka kola wallahi billahi kosɛbɛ wotu yali ha nde ite yo ko ikofe wallahi namu londola cɛ dɔ nana fɔ a ma a ko muhamadu hey ni yiri min filɛ yiri de nin ye ko ni yiri nin nana sisan ka na kuma i de fɛ n bɛ sɔn i ma a sigilen don a ko cɛ ma taga fɔ ko yiri ye na cɛ tagala ko yiri k'u ye na yiri ma na a ko mɛ ko yiri ma na o a ko cɛ ma ko taga fɔ yiri ko ne muhamadu le ko k'a ye na walahi cɛ tagala ko yiri muhamadu ko k'i ye na dugukolo ka ci ten yiri nana k'i jɔ a kɔrɔ assalamu alayka ya rasulallah Allah cɛ ko ko tiɲɛna k'i ka subagaya fɔr'o la kafiri cɛ ne ma sɔn ka taa fɛ a ma sɔn i m'a ye donc maintenant muhamadu alayhi salatu wa salam à l'âge de 8 ans mon cɛ bɛ na sa mon cɛ ko a ka o fara ɲɔgɔn kan a den bɛɛ ne bɛ na sa jɔn de bɛ na den ni responsabilité ta ne kɔfɛ Abdul Muttalib ko le la ko Ali facɛ o le ka Muhamadu lamɔ Ali facɛ o fana bɔra ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la ka na don so kɔnɔ o fana ko a musow ma n fa ka responsabilité belebele d'u ma Muhamadu ka lamɔ na aw le ne furumuso ye ne sɔnna den na ka n bolomala aw le ma aw jɔn de bɛ se ka den lamɔ Ali bamuso Fatimata o ka du kɔnɔ Fatimata tun ka cɛ o ko ko ale donc Ali bamuso le tun bɛ dumuni dogo k'a di Muhamadu ma o le kosɔn a ka denmuso tɔgɔ da Fatimata kaba ka den ta ka di Ali ma prophète fatu Abdul Muttalib fatura ti Adama an bɛna baaraw la tuma min maintenant à l'âge de 12 ans à l'âge de 12 ans à l'âge de 12 ans ils ont préparé, son oncle a préparé un voyage quoi betagala a bɛna taga voyage la ko prophète ka kɔnɔ man kan o y'a sɔrɔ a bɛ san 12 a ye note ta san 12 a nana fɔ ko ale tɛ se ka to so ko bɛnɔgɔ cɛ ye taga n'a ye a ye maɲumankokanw fɔ o ko a ma ko baasi t'a la ko an bɛna taa o tagala mais o tagala se tuma min na Basra dugu dɔ la Muhammad a fitini san 12 tele b'a Ala kɛlen bɛ ka sanfin don a kunna tele tɛ se a ma à l'âge de 12 ans tele tɛ ka s'a ma a tagala ka taa si ɲɛfɛ lɔnnikɛla dɔ bɛ lɔn kama Bahira o k'o si ye min kan k'a dɔn ko kira lase den min fɔla o le dɛ mais il avait que 12 ans san 12 a ka o bɛɛ invité k'u ye na dumuni kɛ dumuni kɛ waati komi ale ka dɔgɔ u k'a to marchandise kɔrɔ a nana o bɛ dumuni kɛ cɛ ma sin ye a k'u ma ko est-ce que ko a bɛɛ de bɛ nin ye ko an bɛɛ de ye nin ye ko non ko aw bɛɛ tɛ ko dɔ bɛ kɔfɛ u nana o la ka taa wele a nana cɛ k'a sigi min ye k'a ye sanfin b'a kunna cɛ sɔrɔla k'a fɔ a ko jɔn den ne nin ye Abu Talib ko ale den don a ko tiɲɛ fɔ ɲɛna a ko ale den don a ko i den tɛ a ko tiɲɛna n balimacɛ den don facɛ fatula a bamuso fatula a ko bɔ se ko n'a ye i kana taga n'a ye
ni tagala na yahudi ni fengo be mi ko nasara be cheme ko kuba fa oleni santane flausi ko la mai Allahu akbar donc wole kono namu kwanye ne nugo don kusaba ay sabani madala sabari babu kwanye ne nugo don amela ne yoro datu ka beti dola karamo be ya kusaba inshallah ambe ne yoro datu bise meka chiffre le di awma kusaba namba nola ambe la do ka miracle la ka ko ba ke barka tabarakallah namba nola ambe la salatu valeur fo awye parce que kuma yere bolega kusaba ambe doni fo ale gamme ni be ala teriya fe fiye salatu ke kusaba ni ba fe ini ala ga ke nyonya sirala ibe salatu de ke kusaba donc muhammad alayhi salatu wassalam ase kolo chogola namu o fatra kono namu fokata se fema ali ama mana kan fo kuma la sunya bolo ma ama fo ike kusaba si ça à l'âge de 25 ans à quoi a benoche ma combien na bara ke nyere ani khadija be na jogo sorotane Allah atagala bara nyini khadija fe khadija e bara dama kusaba donc dumbe bara dima abe mo de play comme bi contrôler kusaba utagala foka se ko sans fin mba kuna alibi muhammadu kuma la surunya bolo ma man namara ke khadija kan na fulu baso kusaba asekola kana fendi khadija ka bara de meisara khadija yo nyinenga aye kuma befo musokora ba jarabini fle prophète la satan duru be uni nyongo che koroyala Allah aya termuso de chi prophète ma nafisa mais silamaya da muso be che ko fo namu mais kana ke jamala la kana migoro mina aya fanya ne ko ay nguru no utekala ati table de ke chugo le bala kusaba Khadija ka termuso le chi prophète ma namu nafisa nana ko debi ta ala ni termuso ka nawye na ma fo ki bete de aba fe ifaze ni ba fe ka bara kono ko le ba yujugu ke ka kono ni ga yujugu mi ba kono ibo do ibo loke o ko le kala ko siga yere o ibe so ala agoni muso grava na fulo patiki bebe sra ka bra femie bebe so ala wa kona sona na bas peke Allah atala fo Khadija ko bebe Khadija ko fo chuko fle o ka furusi o kala à l'âge de 25 ans quand à l'âge de 25 ans maintenant faut que ta c'est 40 ans avec ala de yinela à l'âge de 35 ans kato sampi sabani duru ji nana kana alikaba yoro do fenge déplacer ou nana kana bara o ke kaba o bena hajar al aswadi bla kabila be ko ko ale le babla akala ne musulu Ahmadu Muhammadu Hamidu Muhammadu Asimu Muhammadu Ashahidu Muhammadu Al-Adi Muhammadu Al-Bashiru Muhammadu Al-Nadhiru Muhammadu Al-Nabiyyu Tawba Muhammadu Al-Nabiyyu Rahma Muhammadu Sallallahu alayka ya Rasulullah Bari nalal sabari ala ke la koso nango yoro da tu ambe na do adam ambe na kala faida o le disisa salatu non mais chiffre non da tu j'ai dit à l'âge de 35 ans ça bisa bani duru namu jina na kana alikaba fenge kusaba uka ladne ko ka hajar al aswadi placé kabila be ko kwale le bake kabila be ko kwale le kakanai kono Allah una nafo ko cheme be na do dafen o ka kiti tige kabila yoro ko be soma ulo nebe Muhammad alayhi salatu wassalam ala nabi adoni min kala o yekuma nyafanya na ko tekele ko ko langana duma o ye langana dama hakli
adama ni moni ni hakili be nyɔgɔn bolo foyi man di k'a bɔ kosɛbɛ an tɛ kiti bɛɛ tigɛ sɛbɛn ma o wallahi mɔgɔ o mɔgɔ n'i to la sɛbɛn kɔ i bɛ ala danyɔrɔ yira mɔgɔw la kuranna di prophète ma kosɛbɛ anw ka tile ni prophète tile tɛ kelen kaja dunuya bɛ développer la n'a fɔra ko kuranna ye miracle ye dunuya bɛ taa ɲɛfɛ cogo min kuranna fana bɛ k'o sira de yira mɔgɔw la ala kira tile ni bi tɛ kelen ye kosɛbɛ mɔgɔ min n'o tugula de la o don ala kira ye n'i ka kuranna filɛ pétrole tɔgɔ bɛ kuranna na nɛgɛ tɔgɔ bɛ kuranna na prophète ye nɛgɛ nafa sɔrɔ wa nafa sɔrɔ jɔn de k'a sɔrɔ anw tɛ wa kosɛbɛ o la diɲɛ kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ t'o de ye bi wa kosɛbɛ mais ni mɔgɔ min k'o la k'o tɛ tiɲɛ ye k'an y'o to yen o bɛ ɲa wa o tɛ ɲa bidiya e yɛrɛ sigi ya jamana nin kɔnɔ o ye bidiya ye kosɛbɛ i kɛtɔ ka visa ta i ka wuya tigɛ kosɛbɛ i ko k'i tɛ américain min nɔfɛ ko kafiri ko t'olu ka muso furu yanni k'a fɔ a sɛbɛn bi d'i ma u bɛ gosi la i tulo kan i mana i muso nana sa ka bɔ farafinna i bɛ sɔrɔ k'i ka cɛ yira b'i fata sisan dɔ de tun bɛ k'i fata siraba ka bɛɛ ɲɛnɛ i ye mun fɔ i ye wuya tigɛ ka citizenship ta ka bila i kun nkalon kan e bɛna mun de fɔ mɔgɔ ɲɛna bidiya ko la wallahi i t'i yɛrɛ jose wa kosɛbɛ i bɛ mun de fɔ adamaden tɔw ɲɛna an bɛ ka sigi jamana nin kɔnɔ haramu wallahi an ka sigi jamana nin kɔnɔ haramu mais sigi dagala anw ma kɛ adama k'a sababu ye k'an ye misiriw jɔ an bɛ denw kalanna sisan silamɛya la o k'a to an ka sigi bɔla haramu na ka kɛ halala ye mais est ce que i bɛ kiti min tigɛ maka i b'o tigɛ yan wa anw tɛ silama jamana kɔnɔ hakili de bɛ baara kɛ nin yɔrɔw la hakili de bɛ baara kɛ an bɛ sigi banki bɛ intérêt bɛ bila mɔgɔ kun bidia haramu ala kɛra tile la banki tun bɛ yen wa e de min bɛ k'o fɔ banki bɛ baara kɛ cogo min na les transactions dans la banque tu connais tu es un spécialiste en économie i de m'o dɔn i bɛ ka mɔgɔw ni tɔɔrɔ o de kosɔn ala kɛra sɔrɔla a ka hakili de baara yan a ka langana di a ka fɛn ta ka bila kɔnɔ bɛɛ ka ta ko kabila bɛɛ ye mɔgɔ kelen kelen k'a ta ka sigi adama donc kabila bɛ satisfait la o de kɔrɔ adamaden b'i hakili de la baara o bɛɛ ye prophète ka fusamandiyaw le ye o bɛɛ b'a ka belebeleya le yira prophète ma tɛmɛ yiri la sallallahu alaihi wa sallam n'a m'a fɔ a ma tɛmɛ sogo la n'a ma kuma fɛ prophète n'a tun ka lɔgɔma ta gâteau ni a prophète tun mana ta k'a b'a bila da i b'a kan mɛn subhanallahi walhamdulillahi ilaha illallahu allahu akbar o salatu bɛ dalalu khairati kɔnɔ o bɛ mɔgɔ ma ko ɲaw nka ne t'o di aw ma su na dɛ karamɔgɔ yesu bɛ hakili b'a la allahumma salli ala man sabbaha fi kaffihi at-ta'amu wale lɔnni de ka di wallahi a salatu b'o ye salatu dilan ka bɛn o ma o bɛ mɔgɔ ma ko ɲa k'i to ka e bɛ dumuni bɛ manqué ka so wa o kɛ cogo de bɛ yen donc an bɛna don non an bɛna na salatu valeur fɔ kɔnɔ an bɛna na o fɔ donc fo ka taa se san 40 kuranna bɛ d'a ma cogo min na bɛɛ b'o cogo dɔn mais badenw b'a fɛ ka min fɔ an ɲɛna i ka y'an bɛ sekola ninnu kan an ye muhamadu de dɔn i b'a lɔn cogo jumɛn a bange cogo a bange don a ka kow sigila ɲɔgɔn dala cogo jumɛn a ka kadija furu ka to ni kadija ye ala yɛrɛ ma sɔn ka to a ye muso wɛrɛ ta dɔw ko kadija fatuli de kɔfɛ 1 mois a ye muso wɛrɛ ta mais ne bɛ min fɔ an ɲɛna an bɛ min na nin an ye to nin kan dɛ n'an y'a bila wallahi an fɔna kitabu dɔ bɛ ne bolo ko alikanzel awfar kitabu tɛ kuma dɔ wɛrɛ kan ala kɛra kanubagaw farafinna walijubaba minnu tɛmɛna adama bɛ kuma kelen fɔ an ɲɛna bi wahabiya i t'a mɔgɔ t'i bolo la ko waliju le nin ye mais mori dogonin b'a bɛɛ bolo bon kɔnɔ parce que o tɛ ko ɲɛnama kɛ
ni dena dana dirige ba pane makabugo shibla kompurume kenebe kai to shifa o suna yo o to suna de wallahi billahi mona be jana kwanta fa ambe nyokondo o sebe anya she o ye dona ngoye be jitugo be nyokon kanama wallahi billahi aw be ka minka o che ka jugu ebe ka wali muso do muso minala wali muso do mina che la sisa o te haramu ye maulidi kala le be do jahannama ko ante to jebe ka yere manya jugu kawa anu ale mamungo ko fla le bango ya no ma fo ko anye misiri wali ta ibe wali musuka ewo abe fola mbe no fe ko sebe me mo ti dan ro kuma do la gbansande na mu o te haramu ye de ambe mena ne ala karabe do le haramu ye ante to wa fe bara dele re ka do ko herale ni ko be na fa sura la wala ake ko sebe kunne be ninga akan la se ala dema wallahi awalla ke ake ada fana bi salala ise qur'ana ko wa man tatawwa khairan kuni mogo min ka do fara I chesri ka fara ita barake ni ka ne ala ka bifo I chesri ka chama ba farauka ko be ka tugu jume Allah ko chama saraka bomba saraka mai dugo nyini mai ala kara ma dugo nyini wa ko sebe ambe mune ko wallahi an sabali aga na ganunda chela wallahi anu ma fo ko mogo shita sunjali kebi an ma fo ko mogo ta lomi bi ko ala kara ko jurmunte sebe mogo kumbi an gole ayena ambe ala kara fo ngebe ko sebe wallahi anu ko le fo sallallahu alaihi wasallam to ko kono ne badon wali ju papa fo fete mena an fe benture na mu mune ko suma allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi wa sallim de kamone ba Allah Shao chayi dawla jiela tige de na folila o tagala kito dunia ko na tagala kito lahara Allah akbar wallahi billahi lawra min babul lahara tibulu ko sebe anyi jogon namara tabla Sheikh Ahmed Bamba aka daraja na ka bunya so Allahumma salli de kono amodin do beya Allah le fo benyere ni na la karabe jogon go fo itila ko sebe itesra wallahi Kanyete, ako ika comportement kadinye, le soir là il faut passer chez moi. Ndakala aka mocheka ala masali sécurité taka dumali sila la beta balikai. Allahu akbar Allahumma salli ayake mbadu. Ne fao ne bao ayake. Bebe feka histoire kadama. Nyoron cheba. ko sebe Sheka hamahu Allah ala kramodi. Adama Kito Kaso la Côte d'Ivoire Azopé avec Abamso Shudo Malila Nyoro ni solita obeke atake ayo keo Allah Sheikh Ibrahim Niassi mo finyana nya video bo kayira sisa Sénégalais lo de Kaolack Madina aka kalande me be Nigeria million bi woro uye maulidi célébrer ko me ma video yira la sisa nga yesisa ni ye jama ferende ni mo million bi woro be o ya de dronka kalande ni Allahu akbar Nigeria Ghana dola mune ko kalu ya dama wallahi salatu le kasuma ko sebe anzumana sila an ka belebele mune ko toko do beda Allah anjongo chama be ko sebe be liburu me ma fola toko bala me mune ka to aka salatu ke ko sebe basolu ko to sebele be ala krala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wallahi naw ko ko be ne ala de fe aw be ne ala de yoro nyini ka ka to Muhammadu ko de aka dirige bambine ko sebe Shafi'i ye Muhammadu modene sharifudu awulu na Palestine me maga kalu Allah Kureshido asela sa wulon la malo sanjuli bamsuma ko ma anse ko maga ikana fili yera ma ikana tu se Shafi be ka fo dongile la kun ka dale shiru ko la poésie ka dongile la tete me la poésie kana tazawwaq ash-shi'r Allah
londo anana ka sunnogo sheba nana jua kuna Muhammad alayhi salatu wassalam sugola kana kunu ka sigi ka yininga aya nyefo o bana kuma na akuida wa sugola de aliburu be mbolo sokolo Allah shafi yi dawa Muhammad ya daji to adakono to akwa kunu aya kunu shafi ko ko ka tawlo kataka blale sayama amase ka poésie ke tukuni ni kuma me fana fola yele abeto akuna fokasa Allah ale ka maliki ka muwata durushido ko ko semeni ke do ko klebi nani Allah way asorola o le fait ni ka de sugola ika de yere akote ni yele sugola ika nyele ni fana ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ana be nin se ko ale la orobe abi jabi ka soro ki latu o tigi salawa amasa Muhammadu beke no kana bunya ile hakili makase ile kaddi man yama ko roye mbade na ba fe ka fara bilibili uka salatu do be ameno dauma amena na salatu do de awma me amena Allah ya fulo ka jibi parce amena ta de de longa bande amena ta de ate longa ba ko do ga ne reso wallahi ne ga fo njara wallahi bila kala ali sibi sheki ne photocopy bengo Allah ni Allah yala ni e koni ne koni ba fe ita ka ke sere fo ki sa so africain ga ni mbiyama parce que ta fela na ta fe ka buyira la na mo treke fara no ka treke mi to ka mugude one be dele ma ko adma mi dugo ke mele sira ka buyira la tuguni fa be misiri warika nana me ku sagoy de fa be misiri warika badote kamanga misiri ko kelala agwanimba je vous jure Allah ne serait bien maulidi choué kusebe kabo gorone manga susra je vous dis 6 mois mais je n'ai pas demandé à ma femme kusebe dalai le khairati bese ka tonde ku dalai khairati blan benda ka bongo na pide bese ke sugu ninke dalai khairati be salati nyaleta nana kitabu ne fle salatu doba kono meme warse adama dema ahera mangwele wolo ko songa takana blan ne koro bi mena dauma namu obedama bi wallahi ne salatu ninke namu semeni kene be dafa mbola mesir la nala le ba fola yere jusqu'à présent j'ai le chèque m'a demandé ma fou nananga ndari baxi d'ailleurs je vois un chèque de 19 000 dollars subhanallah abola yoro jume I don't know so be molo New Jersey a lettre be molo menga kon mafuli denga fewda me deburiye ma sara don banki ka lettre ci ma ko do ka moge ji sara yi me ari sine ma tibino wala lettre be molo Allah bado ayto wala nyeto anye zikru ke anye salatu ke wallahi kito ala ito kon mafula amina ta dembi boala ala teri bi boala ala baroke nyogo bi boala asibe takamanali e kam malo ya le kam malo e kam malo ya le kam malane te soibe malo wolo ko so mena kon no gbe awye bi namu ali ni masalati de nugo bedi awma me awbe na kuma bado sorana abeda mabi o fe mena mi ko nyongri foro karamo o fe namu mena chimi namu kata sejita kana yanin kafo mena wati beta usebe obena do fo jere kasala kira nangali mandida kelela usebe bitu lala jise me obeya ne nugo bebe donno ala kirala usebe aya to nyeta sejita parce que ni ba le fo
ni bena kuma ala kira kan b'o fɔ bɛɛ ɲɛna dɛ a y'a to a ye kɛ seliji la et puis jija parfum ka k'i kan i ka ye karamɔgɔ b'a fɔ parfum k'i kan o fana t'a kɔrɔ parce que maliki radiyallahu anhu don min na n'ale tun bɛna kuma ala kira kan maliki b'i kole k'i pari k'a kasa ja k'i ni sigi a ko ale nɔgɔnin t'i da don muhamadu la muhamadu ka sani cɛ min k'i ban ka tagama ni samara ye madina bɔgɔkolo kɔ kan ko ala kira nalen dugukolo min kɔrɔ ko ale ni samara ka tagama kɔ k'ale tɛ sɔrɔ ne ka ko maliki le ma ni k'ale bonya ala kira bonya bɛ n'i ye o jabate mais ni k'i kɔ don ale la dɔrɔn a b'i bila ale mɔgɔ ninnu aw ka nɔɔrɔtigi jumɛn de ye a ye can fɔ ɲɔgɔn ye dɛ aw ka nɔɔrɔtigi jumɛn de ye u b'i ko diɲɛ kɔ bɛɛ la ka diɲɛ turu bɛɛ kɛ k'u mɔ mais ni k'u jɔlen dɔrɔn i b'u dɔn u tɛ se ka dogo u ni ala kira kanubagaw a bɛ jɔ dɔrɔn u b'aw dɔn et fɛn o fɛn k'a kɛ a bɛɛ tɔgɔ tiɲɛni bɛ yan bi fɛn o fɛn y'a fana kɛ a bɛɛ kɛlɛ b'a bɛɛ ka misiri kɔnɔ a ma kɔrɔbɔ anw ka chance kɛla min ye mawulidi bɛ k'an bara an bɛ zikiru k'an bara an bɛ fɛn bɛɛ k'an bara o b'a ɲini k'u bɛ na sitana wuli wala ala b'a faga a tɛ taga ɲɛfɛ ala kira bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ tɛ yen ala kira bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dususuma de bɛ yen a ye sabali a ye ala kira ka dirigiba minɛ seki buseri k'ole kɛ a kɛnɛyala mawulaya salli o cɛ a fankelen tun faga nɔ mais sekola ala kira nana dɔrɔn k'a kɛ ten a wulila dɔrɔn fɛn tɛ yen tugun lon dɔ a sigilen bɛ a ko n bɛ sa ala kira fɔli la a sigilen bɛ a bɛ kuma na a bɛ k'a ala kira bɛɛ ɲɛnɛ ka na i jɔ a kunna ka dirigiba bɔ k'a da ka na bɛɛ ɲɛnɛ k'i kɔ dɔn o de kosɔn mawulaya sali tɔgɔ kɛra ko buruda kɔrɔ de ko nin ala kira bɔ ka da ka na n bɛ kuma ɲɔngiri ni mun ye n bɛna sunkurun de ka histoire fɔ ye et puis n bɛna micro de Allahumma salli ka fɛn misali la dugu kɔnɔ a livre de bɛ n bolo karamɔgɔ y'a fɔ mais ne t'a lankale ni ma livre ye o de bɛ ne ni tɔw cɛ n tɛ mɔgɔ ka kuma lankale ni ma sɛbɛnni ye bɛn den musonin deni a mɔmuso o bɛ taa wajuli lamɛn yɔrɔ la a b'a fɔ n bɛ taa wajuli lamɛn mais non dɔ a ko a mɔden ma sabali ka sigilan ta i ye bɛɛ sira u bɛ taa la se kalanyɔrɔ la karamɔgɔcɛ bɛ ka salatu valeur de fɔ nafa min bɛ Allahumma salli la o yɔrɔ bɛɛ denni commencera a bɛ Allahumma salli fɔ k'a fɔ denni kɛni filɛ walijuya a yɛrɛ t'a dɔn k'ale bɛ walijuya tɔn kɔnɔ dugu o kɔnɔ kɔlɔn bɛ dugu kɔfɛ kɔlɔn jurufɛ kelen de bɛ yen waati de fana b'a la n'i mana joona ni jurufɛ tagara e tɛ ji sɔrɔ o don lon dɔ denni pitipatatɔ mana tora mun na k'ale bɛ boli ka na a nana sɔrɔ jurufilɛtigi tagala mais mana tora mun de la daji bɔra a da kɔnɔ ka sɛki Yusuf ka bin kɔlɔn kɔnɔ ji yɛlɛla ji ni vitesse yɛlɛ fo denni bolila ka taa lɔ kɛrɛfɛ a ko k'i laban nin ye mun ko ye a nana a ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim k'a da ji tu kɔrɔ la ji yɛlɛla a ko n k'a faamu ji yɛlɛla denni y'a ka minɛn bɛɛ fa a tagala sisan denni yɛrɛ ta sira tɛ jurufɛ fɛ o ale bɛ na a b'a ka salati kɛ a bɛ dajini to fɛn na ji bɛ yɛlɛ lon dɔ karamɔgɔcɛ e min bɛ ka salatu valeur fɔ mɔgɔw ye ale ka kalandenw tagala foro kɔnɔ yanni k'olu na ji ko k'ale sɔrɔ k'i jɔ bɛ taa joona jurufiyɛ kana taga ale taara sɔrɔ jurufiyɛtigi tɛ yen a taara denni sɔrɔ kɔlɔnda la ko ne denmuso k'e de ye ji sɔrɔ cogo di a ko ne fa e ye karamɔgɔ le e bɛ se ka Allahumma salli bɛ se ka to ne bolo cogo di e tɛ se ka ji sɔrɔ ko o tuma ko kɔrɔbɔli don wa an kana tɛmɛ a ko non ɲɔgɔn faamu don denni k'i jɔ ale ma ko bɔ i lɔ a ye salati kɛ a ye daji tu kɔnɔ kɔnɔ a ye daji tu kɔnɔ kɔnɔ yɔrɔ la ji yɛlɛla a ko karamɔgɔcɛ yɛrɛ ma tulon na ko ni m'a kɛ joona n'a jiginna n t'a layɛlɛ dɛ a ko mais e ka secret ye mun ye wallahi a ziiri tɛ a livre bɛ n bolo
Baba Jalo degila ka fɔ a ka wajiru dɔ la mais ne m'a lankari mais fɔ a livre bɛ ne yɛrɛ bolo n ka so. Saratu Valérie livre tɔgɔ bɛ kuma o de kan i tɛ sa nin fana fɔ. A ko karamɔgɔcɛ ma. Karamɔgɔcɛ ka ma i ka secret ye mun ye? A ko ne ka secret Allahumma salli le. Karamɔgɔcɛ k'a yɛrɛ datugu ko na. San 4 a ko n tɛ bɔ fɔ n ka Allahumma salli secret sɔrɔ. O salatu dɔw reflète dans la Ibn Khairati kɔnɔ Cheikh Yusuf. Donc an bɛna na o dɔw d'a ma. Mais an bɛna bɛrɛ kita dɔɔni komi borow bɛ yan. An n'olu ka baro kɛ fɔlɔ. Inshallah. Okay, style. Any check. Allah blamu jariya. Allah fry shika. Ya Rabbi Allah. Allah mi amro. Mauridi Allah shishan blanc gene nyina. Amen. Allah sani kram ko de na che. Message download. Abon muso fe. Naam. Allah di ma. Ko kanya fo jama nyina. Inshallah. Ani salim ko ani sigi minone be. Ani muso ya sigi le yo. Naam. Mais manyina chawo ko de. Chawi ani sigi minone be. Chawo ka buruta nyongara. Mishikre. Ko di ka muso kuruma ko. Aya barama. Chawle ka oke. Mishikre. Mishi misroni tolale. Agbene pe ko mi gbene buru mani. Ama no wole sisane. Angoto wole suko don sisane. Ala chawu baraka. Ala do fray hrege woka. Ala keneyadi. Ala musu kataba kadaima. Ala dengu balo. Ande wi doru kranga ala ilonia. Doru da bado fama yao. Ala nyamaro la unuka. Doru da bado mintre yao. Ala unuka kana. Na do nga bola do. Ani salim ni kononi. Muso dole ka bo volontairement. Koni maudi ka ke ko ka sali di ale male be sali ta charge. Imam jigba. Bana duwa wo bra breke. Amuso wiye. Muso dogbere o franke sike ka fo. Ni maudi bana ke. O kana ni enveloppe kana kana bam so soro so kono ko mawri bena ke be nta enveloppe prend enveloppe mi daire ni ta shikemenani le ko to kana fo albisa o muso munure kafra muso towuka albisa ala do fraya keneyaka ala do fraya sorowuka ala idungu balo ala yemano wi balo ambeta safle ala hna ambeta safluya ala hna ambam so safluya ala hna anva wi safluya albisani hrege minna jamana mun kono ala hrege diama ala ambe yakana jamana gbere ala ndanga kabwama ani jamana mun kono ni dorure ye wonu sabe yinga dorure trato interview bientôt albisa ala wonu besema sabata munugo bro ala sabede wonuguma sabata munugo bro ala sabede wonuguma no do nga bolado liste dinima ane yuromino ni sani kram go de wonna che alors amen nu jeze muso kunugo fu afno muso kunugo ni kaye muso to wu bonu yuro gbure kana wonani kana lugule magbe alugwe na brusiga wonugo kro alugwe na wonugo akeya alibisa ala ita fanga daima ay communauté barar mina ala ay fanga se ala ay fanga se ala ay bekrima
والتدوى سواه الدار لنا وأداد الدار والنجوى إلى من لا له شروى ولا إله إلا الله لا إله إلا الله يوم الأمر أمر الله بقدس عباد الله فهكذا ناب عبد الله وفي يده خور الأقوى ولا إله إلا الله لا إله إلا الله فنادى المشرق الأقصى فلا باغ وما استعصى قلوب رجاله العصا تسير قدره صفوى ولا إله إلا الله لا إله إلا الله وذي الفيدات الناس يروم أرادي الناس ودادي لختم ذي الآسي مميت جميع الانتاوى ولا إله إلا الله لا إله إلا الله فنادى المشرق الأقصى فلباه وما استعصى قلوب رجاله العصا تسير قدره صفوى ولا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا أحد ويا رباه يا صمد ويا من لا له ند ويا من لا له شروى ولا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 ولا إله إلا الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين وبعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدينو أمبنا كما داندولي فو ألنينا كما فلا مندي إمام تامنة صلاة من نكوكا الله سبحانه وتعالى بارك نبالا قرآن كنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما إن وقال العلماء حرف توقيت حرف توقيت صرف وحرف توقيت الله سبحانه وتعالى برا كنبالا قرآن كنا أنا نكما دام دلني كما كان مما كما كان يه كما كان بلندي أكو قال الله أنا لما لكلو كوي صلاة كلا الله كلا عليه الصلاة والسلام أبرا بانك مؤمن لجماري كو مؤمن الفناي صلاة كلا الله كلا عليه الصلاة والسلام ala ka fɛn min farala y'a yɛrɛ kan o le ka salatu kɛ ala kira alayhi salatu wasalam donc n'i ka salatu kelen kɛ ko ala bɛ salatu 10 kɛ i ɲɛ i bɛ salatu kelen kɛ ala kira alayhi salam ko ala bɛ salatu 10 kɛ i kan n'i ka kuranɛ ma fɛnɛ k'a daminɛ suratul baqara ka taa se suratul nas Allah subhanahu wa ta'ala tellement que Allah kila Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala bonya koson aka Allah kila Muhammad kili atola ka ko Muhammad yoronani qur'ana mu be kono yoronani yani qur'ana sura nani aka Allah kila kili Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yoro bedo ato bedo aya kila ko ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ala la kila ala la naminyeme ala la naminyeme
ou bien a y'a kele ko Abdullah ou bien a y'a kele ko ya Rasulallah aka Sayyidina Musa to kili Qur'ana kɔrɔ a tɔ kasiya n'a kɛra maa ko kɛda kila mo men a b'o kili a tɔ la ya Ibrahim ya Musa ya Isa ya Haruna ya Yunus bela dene a ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi Allah kila la fitamanti ya dole donc an y'a lɔn k'a fɔ ko Allah kila alayhi salatu wasalam a ye danfɛn dɔ fusamante le dalifɛn dɔ fusamante o le ka kɛ Allah subhanahu wa ta'ala n'a fɔla la kuranɛ kɔnɔ a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mai kela fɛn fɛn na danfɛn kɔ kan fɔ ka kɛ nɛɛma de adamaden kɔ kan londo do rasul sallallahu alaihi wasallam aka kumbo molla ka tere nyome sidini nyome ka rasul alaihi salatu wasallam nyome ka sida nyagila rasul sallallahu alaihi wasallam na da kana madu nyome la ka nyome maswa nyome ka dante alla kelanye ntile ya ndote mbara tele sabale ke ya ndote nsidina bulu nye bara la bulu nte damni kela nte jimina Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam kan nyinikali ke ko jonde ta nyome nyindi Allah nyome ti na da kwa nya ko ittaqillah kwa du sira alanye damfen na kodo Allah nyome bara da maka sinye ka fo ko atele saba leta e bara lay bolo ima damuni dama ima jidama Allah donc ni le ka fo do ka fo ko woni damfen tolu kama tuma do fɛ yi hakili la ou bien i ka kuranna min kara i m'o faamu Allah subhanahu wa ta'ala ni ka suratun nahali mafɛlɛ li kolo do ko fɔ sura ni ko mafɛlɛ ala yɛrɛ ko yɛrɛ ko a ka adamaden nafisaya ɲɔndi a banda ko aya gbɛrɛ kɛ kɔnɔ a ko kelamɔli yɛrɛ ko a ka do la fisaya ka tɛmɛ do kan donc ni le ko do ka fɔ ko Allah kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni danfen tol kama anyo to layle ti dado le anya continue na baraka donc ambena kuma kuduna milla imam na kuma ka wole wane kelawdi ni le momen ka Muhammad ta sallallahu alaihi wasallam kala yele ikomi ala kala yele nyamin ka ala di yele ni ko ye Muhammad de lagila ala di lagi donc annalu alka bara min ke ama barando anye dina nyi min kono imam bana sen ka fo anyana ka fo na Khadija ni ka dina nyi lone ye anyon nan fulu titun te Makka ale si tere sambi nani alla kala si tere samwani lolu alka fulu ke akala nan fulu fen tere abulu ka bela denen takadi Muhammad bulu sallallahu alaihi wasallam bi nasratu din al-islam ko ka dina ma deme momi e dunya kono be min lonne mo biliari worawla avant su dunya to biliari seginde la yala kedo ka den so don ba kedo kono ma tere ka min ka den so do wa be ni bela denen bone alli do anya Muhammad min na ku ka alayhi salatu wasallam Muhammad ni bone alli do donc nalka bara nalka ke dina nyin kono alka ke algedele ni mais na fo da hankilin tam ma ko ka ke yede ni adi sike ka ko man na bara wala ni malo Allah subhanahu wa ta'ala kande ako famani amila salihan fali nafsi wa man asafa alayhi wa ma rabbuka bizallamin lil abid ni mo men bara da bara nyuma la ko itali la bara ni bara da bara jula ko itali ila bara judi ko ala te jonu to nyela donc alka bara minke ka fo ko ka ibulu bilaykum ande sale sarala le pour que moli na canal si alla kila ko fo Israël ala bu min wada ilo ka tibilike tala kalaya we aluka ka fo ko nyena domuni ta kadi moluma Israël ala bu min kay la nan folo bo alukum kana malo ka fo ko ka mol
kana mol madime anye bara min ke la alkilita ke ambela de ne yake israel ala bulu min ka bara min ke donc bela de ne israel ala bulu donc ambe min fo kel fananye alkan nisi min sang ala mo kelal nya sudi kiyamalo nakadun hargene kono amba dali allah subhanahu wa ta'ala fe annalu alka moden du korota ala mo ala yal den korota parce que alno nyin kelale ko ka muhammad sallallahu alaihi wasallam ko le to korota so do le degi alka ke mansa min yana mansa wa ambara dali mansa o to sanu manna jinal ya killa to min amma tawlo malekal ya killa to min amma tawlo gida fen ya killa to min amma tawlo santane ni al to min amma tawlo ko da fen sen ne gi ko kan ni to min amma tawlo amara do tawol fam fal horomala ala mo ala barakatu al dindo ala mo ala barakatu al dindo ala mo ala barakatu al dindo sara do mane ko barakatu al dindo dunya nyin kono ala mo kela sara bile ba ka ambela de ka ta ansi alla kila dafe jannatul firdaus kono ala mo kela jamana fitina do man na bumba mbara allah taala dali ala mo ala yan tankama haminan ko do man ni haminan ko bumba ye minna min la len bedo min mala bedo ambara do alla kila horomal barakala ala mo ala kila alhamnan kul ya rabadi ala mo ala kila alhamnan kul ya rabadi bi rubati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا غربا إلا نفسته ولا غربا إلا نفسته ولا غربا إلا نفسته ولا مريدا إلا صفيته ولا مريدا إلا صفيته ولا مريدا إلا صفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا رب العالمين ولا دين إلا قضيت ولا دين إلا قضيت اللهم فارج الهم وفرج همومنا ويا قذف كما يكفي همومنا ويا مجيب دعوة المقترين أجيب دعوتنا ويا الرحمن الدنيا والآخرة رحمهما أنت ترحمنا فرحمنا برحمتك تغني بها عن رحمتك من سواك رب العالمين اللهم نسألك قلبا قاسيا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وذوذة إنون في أمر الدين والدنيا اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أنزل سكينتك علينا في هذا البلد وبلاد المسلمين في كل مكان اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت وتبانا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام فأينا بالسلام اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وعقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ala nafase ala nafado bombe ko ala be da rege tayre ala be rege sabati ala sambre bla ngene ala sambre ngene ala seru ana muso korba do jabi ana muso korba jabi no woleli ka ka yoro yoro ne ka fanan ko ande an jito yoro mino ala le kungoto a benye ale ne amanga nje abata kaluma
a manganu je mlakana ni ka ke sangaloa a misri a wakati kurube ni laborali ka ke ale le ko ngoto benye ko asigi ananyo ngoy jona ananyo ngoy ya banka ni laborali yo o kana hejia dolunga ale ka ko ngo benye kata asigi ale bisa ala basa ala chianso ala chianso makro ala gbanguna kaya ala le mereka nyuma be bilo mentinga kaya ni sa asigi ni nyang le feni ale bisa ala yafama alors sana ndo nguriche amena duabu aba ou bien amena duabu de kram go de uma anda imamun ou bien duabu ke be ko tungune ka duabu ke safle be parce que bilo mi kana safle bele ne manyini na atamu ko fe duabu mi menake kan ne ma sa ampeta safle kringre na ma ala oke inshallah mais andana do duabu aba froma fo limam kaba ne nanga ba faida ufengea inshallah microbe na ala oblange kenena alors fenga sani muso ya to sebo comme lunatinya la rue de fois na ya ko sobe ala na bedon touré voilà alors parembado alors ne frik nga frik mikana to ayafa amala uriama ayafa na nilema yoko sobe ala ayafa inshallah ala sangre diama ala afrika market ala daira ko sobe ala sabati ani rewa kabatu sana ina wakati kurbe ni assalamu alaikum adama mena segi dugaw doka atuma bamso ka shikuya am bamso kanu ko sonye dugaw ni fo da mogo ya nyine fe to mi tlefla ndam bizine no maseka bla whatsapp ka sababu yake tlefla na ka long libita konya ubankunka ani ko woro kumbambulu kanto jiginga yalla na maseka tanso metuone mena sege aka awnyane comme caméra be ya peut-être ni bogo me ka film soro ngole fo ngo ala kra sallallahu alaihi wasallam ademuso tagala femige kata nyininga tokola aye dugaw nindi ademuso makumakan duru kumakan loru ngo alona ni mogo menyake ibaruke kanye asonka chala bika kubeno kele ya awwala al awwalin o ya foroy ya awwala al awwalin o ya foroy kuma ganduru wa ya akhira al akhirin fla wa ya zal quwwati al matin saba wa ya rahim al masakin nani wa ya arhamar rahimin nduga ganka sebe kabla kana di adama kara president ma ba tapi ka photo pique ka di bogo mama mateme sebe inshallah mateme aw ya awwal al awwalin kele wa ya akhir al akhirin wa ya zal quwwati al matin wa ya rahim al masakin wa ya arhamar rahimin adama nebeka la president nebeka la yoro la place fon fema wallahi zirinte ni mogo minyake ebena noyi yera adama mesigi minani namo meseka photo bosi saka yerawla communication min temena na tigiche
Parce que je un député de la Côte d'Ivoire a des mairies, on était mourir. Allah. Il veut donner gaso, il était d'abord signé, il était dans la signé. Ganet d'alimbe femme na wita sabia. Allah. Mbamuso be avec député lo maintenant to fo dien ko be ka sutara ba. Avec député ya nyé to mami. Ayen soroya. Anye baro de fonke. Parce que ngole fo kalande mina ko mangbele. Nene nana edungu ye mogo bay nene ki déplacer kata fodro yaso. Mogo minu mba ke to lule be fere la enfa o ma ko bolo fo so. Ata la fombara. Kata isi mbara. Allah. Kunte se ka to Amerika ya mi mani fo. Go jaban. Ko xamé ba ke dembe na. Ma fe ka ke député c'est vrai be baraka gouvernement. Ma fait que des députés. Non, moi. Va m'enterrer. Moi même une fille. Ne te sévère que Kadima. Ne te na sévère tout Kadima. Ne peut me fier mais la fin Kadima. Ni sigaka. Non, moi. Wallahi be fait fina la fa ala bakile. Dugo me ninya sebe ka dama. Na ya dugo ke. Élection qu'elle a gagné la kuna sine akanwele kutumbe nyonye dola aye photo ta ka député drapeau ni ba kanango jigila kona ya chima bana kanwele ko vraiment imam merci ko depuis ka aya ni tuma nyinoraka ko wala nganye ma ya changer la ngwa mangwika na blague continue ngibe na fin sora kono bi ni fama ya mi reka boka tebe ni beka Allah ne badu Allah ni ba ke de ba di ma chugo bi ni ya ko ke chugo la iba so now hakili balande gila ka message do chama WhatsApp ka musa ka dugo belo dugo fo anyere di ka secret fo ye mino ya so WhatsApp ka au kuna jala au ya jijaka musa bola tumana mena Egypte ni kon Afrika so Allah ay mo fara Egypte kon Afrika le baka amala bake chukubi amaboliwa alona kwa lele fakalike abulla tagala dugu jumena madian atagala madian atigiri dogo yiri le kofe abeka mouvement flé oya soro mo be ko kasaga ulami na sunguru ne flabe fanga to lugula utesela ko kasaga na esaga ulami Musa ye dugo min ke yiri ni koro nga bla WhatsApp ka ci do ma Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun Allah wa maja Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun Musa kolifo Allah Musa bana dugo ni kala na yoro be ala ka jabi yoro be pasa sunguru ni non jeme ku ka sagala me dugo ni ko so ay sigiro so dugo ko so ay bara so Allah kudo bengam dugo ko so ay muso so dugo ni ko so Musa ka ku ko baya so badon di mogo me bese ka de burudi par jour 100 fois il gagne là Allahu akbar wallahi ala bi de on blanca dima Allah kile abe jiri mafa du kaso fla Allah kersege abo dima saba mena to modu wo jumen dawo matukuni ayuba ka dugo dugo mi ga ayuba keneya ambe bana bagato jamana ni kono ya kosebe na liba fe ika keneya so liba fe ika tu isugula wallahi ayuba ka dugo mi ke olele wala afana maja rabbi inni masaniya ad-durr wa anta arhamur rahimin ona na bomu ne kono sisa
Nye kumakan duru min fɔ aw ɲɛna sisan ya arhamar rahimina ta kɔnɔ wa ne ko n bɛ kuma nin kan bi an bɛ si yan rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin buruji adama par jour go par jour i mako ɲana Sina kɛmɛ par jour. bana jugu kɛmɛ i bɛ se ka kɛmɛ kɛ i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ mais n'i ye kɛmɛ sɔrɔ c'est bon Tabarikala. Muso la n'i ye kɛmɛ sɔrɔ c'est bon mais i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ rabbi inni massaniya adurru wa anta arhamu arrahimina abana i b'a maja kumakan duuru o fana ni dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar. Ne ko a bɛ sen dimi furakɛ wa? a bɛɛ An dun ta sen dimi fɛnɛ na i kɛ an na mɔgɔ bɛɛ ka Ngo, tile fila. a bɛɛ Bɛɛ sen dimi Nba. fɔ. Naamu. i ka lɔn ala ye masa min ye Ko juguya kɛ. dugawu dɔ bɛ yen ni dimi b'i la Naamu. i ma n'o kɛ k'a sama dɔrɔn Nahan. o bɛ ban An ye téléphone pare ko sen dimi tɔ don. an bɛ yɔrɔ min na non n bɛna kuma laban ni min ye Naamu kɛ. n bɛna secret belebeleba de di aw ma bi Alhamdulillah. A ye n ye téléphone pare. secret min di député ma dɛ Naamu. dugawu min ka député mako ɲɛfɔ bi dɛ Naamu. walahi n bɛn'o de di aw ma parce que aw ye baara belebele min kɛ bi Ala. dugawu wɛrɛ tɛ Allah. i b'a daminɛ dimanche Dimanche. k'a datugu samedi n'i b'a kɛ waati o waati i bɛ une semaine de k'a la i b'a daminɛ dimanche a bɛ ban samedi a y'a hakili to nin A ye hakili to a la. 7 jours dugawu ye jumɛn ye ya riyasa a y'a la kuma saba ya riyasa almustaghithina aghisna est-ce que o ka jan wa Non, man jan. ya riyasa almustaghithina aghisna ababa sadi samedi dimanche i b'a kɛ 77 sɔgɔma 77 wula fɛ lundi 77 fois matin 79 fois le soir ni samedi le nana se sisan parce que ale b'a bɛɛ le ban ni ne bɛ place le kɔ a ɲini ala fɛ ne bɛ place nin de kɔ ala ne b'a fɛ dugawu nin kosɔn diɲɛ minɛ ka d'u ma m'u bila jifa kɔnɔ adama i b'u minɛ k'u bila jifa kɔnɔ n ye n kali ala la i b'ale dugawu nin kɛ fɛn o fɛn kama ni samedi nana se yala i b'a daminɛ dimanche k'a datugu samedi a dugawu bɛ kɛ samedi n'i nana baw la i sigi n bɛ yɔrɔ min na ten dɔ sera ma New York n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ n ye dugawu nin yɛrɛ d'a ma n ko i bɛ min yɛrɛ kɔ o tɛ dɛ a b'o ban sisan ka ban ka ko wɛrɛ lase ma wala o don a ye n wele ko merci kalanden fana don i y'a ye parce que kuranna kɔnɔ ka don donc n bɛ n'o d'a ma n t'a fɛ ka caya mais fɛn caman bɛ yen n bɛna bila whatsapp kan k'a ci aw ma je vais partager ça avec vous ne b'a kɛ baraji ɲini de la anw t'a kɛ ko an bɛ wari ɲini n'a ye Wallahi i bɛ baraji dɔ ɲini k'a sɔrɔ fɛn. sinon yaasi min filɛ nin ye ka dama n bɛ n kali ala la aw minnu bɛ taa kiti tigɛ yɔrɔw la sɔn yaasi kuma dɔ bɛ yen n'i bɛna bɔ i bɛna taga kumakɛyɔrɔ la wala i yɛrɛ bɛ taa dugu kɔnɔ pour que cɛ si kana se ka kuma i ɲɛkɔrɔ namara t'a la n'i bɛ nin sen droite don i ka kulusi kɔnɔ وجعلنا من بين أيديهم سدا وببثنا ومن خلفهم سدا pied gauche جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يبقى كروسي سرنولي يدنيا بلا بلا قبل يربولتي هذا ما يبي لك يقول an tagala suguya yɔrɔ la an sigilen bɛ bulu bɛ sigilen bɛ bɛɛ bɛ kuma na
ne nana kuma ta buru bɛ ko Imam Konate Soki, listen carefully. Kabelaji. Il y a un journaliste qui m'a pris de côté, il dit tu n'as pas un homme simple. Wallahi billahi yankali alala. Ni be modoro kengo Qur'ana ne kadisa ani ma do se wala. Wajalna min bayna aydihim suddan. Itaqati boto. Wa min khalfihim suddan. Fa aghshaynahum fa hum la yubsiruna sadru besika dawlema. Wallahi yebedi kuruka min ga blay puti. Ibe do justice sali kono juji ba kunjigi na kuma ife. Allahu akbar. Bon, almame muso ido ta kursi do na no ta ke to. Non. Bi o te bi ta pandalo go. Ah, tadi ilo mangolo ta fe. No bena ta fe siri. Awa. Ou bien jibu de tata. Awa. Ibe jibu de tola. Ibe se droiti do. Kota fo. Ka sengoshi do kota fo. Awa. Ipi ka fara jongo nga ka kota fo abana. Kuma bana. Ni pandalo no ibo leke ni ta fe duno do. Ya. Ina ketwa. Awa. Atemetola ya ibakala. Kasoro ganilla ka ibakala kasoro kasiri sisa Kuma bana. C'est très simple. Abraye. Muso da ita C'est yina. très simple. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بنا. Aya jinja na ima soro ya ni video bora amba soro ye. Donc dans la semaine, avant la mois Raté. parce que vraiment Siri, il est déjà 3 heures. Fajari be jini ka se hotel. Kosɛbɛ. Comme karamɔgɔ bɛ yan, Sheikh Yusuf bɛ yan. Bena dugawu d'a ma mais karamɔgɔ ye dugawu min kɛ. Kosɛbɛ. Ala ka dugawu minɛ an ma. Amin Allah ya rabbi ama. N bɛ min fɔ a ɲɛna. N bɛ min fɔ a ɲɛna. Kosɛbɛ. Yaga yasa al-mustaghithina bi. Wala bɛɛ y'i jija o kan. Bɛɛ dɔ jago kan. C'est à dire hami fɛn o fɛn. Namo. N'a b'i la mais i b'a kɛ cogo jumɛn? Parce que n'i ka fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna kɛ cogo fɔ. Kosɛbɛ. Asafurula wurudi fɔlɔ 100. I ye sɔli kɛ Ala kira ka 100. Ka sɔrɔ k'a kɛ. N'i m'o kɛ zikiru fɛn o fɛn na a tɛ taa yɔrɔ si. Asafurula 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim 100. N'i nana ban o la sisan i bɛ sɔrɔ k'ale kɛ. Donc samedi n'o ye semaine dafa ye i b'a dugawu kɛ o don. Wallahi le député m'a dit ko imam merci pour wallahi depuis mɔni fɛ yen ma taa karamɔgɔ si fɛ. Wallahi a y'a fɔ n ɲɛna ka kunna sigi. Ko n ye nin de kalan. Ko ne yɛrɛ b'a dɔn ko bonyana la ko mais ne ma siran ne k'a nɔ k'a d'i ma a bɛ bɛn. Question. Yɛrɛ i ɲini fɛn min b'i kɔnɔ. Yɛrɛ wala. Ture, ila kuma o tiɲare. Voilà, dugawu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ. I ne yɛrɛ k'a kɛ kun min na. Ne bɛ se k'a fɔ sisan Ala. Sini ne bɛna taga semaine na ou bien semaine wɛrɛ ne bɛ taa la immigration na. Kɔnɔnafili ko don. E Ala de bɛ mɔgɔ bɔ kɔnɔnafili la. Ala, e ka danfɛn de nin cogo ye, ne ye e ka danfɛn ye. Amérique sigilen bɛ e ka bɔgɔ de kan. Ala, ne tagatɔ filɛ. Ne kelen Ala de dali. Ni min ye tiɲɛ ye, ni Muhamadu ko ye tiɲɛ ye kɛ Ala. Ni ne tagala o kana namara dɔn ne senkɔrɔ n ka ko la. I b'a fatiya ta o kan, i taga. O bɛ nɔgɔya. Diɲɛ ko o ko. Ala tɔgɔ dɔ b'o dayɛlɛlen don, nin dayɛlɛlen don Adama. Donc n bɛna ban ni min ye, o ye jija. O de ka ɲi ka asakfurula fɔ ka lakale. Asakfurula de b'a bɛɛ ye. Ni asakfurula, mɔgɔ bɛ asakfurula kɛ, i bɛ den sɔrɔ, i bɛ wari sɔrɔ, i bɛ cɛ sɔrɔ, i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ. Kuranɛ yɛrɛ de ko fɔ kɛ. Nuhu ma fɔ ten wa? Ani Hudu ma fɔ ten wa? An y'an jija, n b'o de fɔ aw ɲɛna. Mɔgɔ o mɔgɔ ko i kana nin si kɛ a tigi t'i fɛ. E ma dɔ wɛrɛ kɛ fɔ k'Ala dali ko ni ne k'o kɛ k'o tɛ ɲa nkalon don. Wallahi Adama dugawu dɔ b'an bolo. L'homme maintenant Cheikh Fofana caméra bɛ yan, ni wuya dɔn n t'a fɔ. L'homme maintenant Cheikh Fofana kumana Guèye ɲɛfɛ. Bɛɛ ɲɛ bɛ télévision na Cheikh Fofana de jɔlen na mais Guèye tun ɲɛ bɛ wara de la.
adama ba dugo ke sisa ki kunai ibi jo jaba ya fe sisa ibi ka kuma ke mbogo nya do wara le Anyo fe. ala le bugo ala ya masaisa Wallahi anyo fe. wallahi billahi ni mani dawa mo mi be de abi ki contrôle betede mi do bi fe lu nya ga adama ko ne la be kuma na mais minnu bɛ juguya a bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan parce que waraba de jɔlen fila de ɲɛfɛ a bɛ kuma na. Allah an y'o fɛ sa. a bɛɛ n'ala na kɛra cɛ mais an tɛ se k'o bɛɛ di bi. non o ka jan o. an n'o da bɛ se k'u ka donc o la an bɛna dugawu de kɛ k'a ɲini n'i b'o fɛ nabolo na. D'accord. O bɛɛ tɛ di sen kan olu barika o ka wuli. nabolo kɔnɔ inshallah. donc an bɛ dugawu kɛ ka fara karamɔgɔ cɛ ta ka ala ka denw balo. mɔgɔ fila bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma. an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye. c'est la communauté des pivots de Toulouse. n'o tun bɛ yan bi sara yɛlɛmali bɛ sali kɔnɔ. a fɔlɔ an kɔrɔkɛ Sise. wallahi. n bɛ min ɲini aw fɛ Jɛrɛsikaw n'a sigila aw ka lajɛ o la a ye sabali a tɔgɔ fɔ. an ye ɲɛna mɔgɔ bɛɛ fɔ an kana ɲɛna Sise kɔ. ka dugawu k'a ye. Sise nugu le ka mawulidi daminɛ yan. a woloden de ye nin ye. ni min y'a woloden an sabali n'an sigila sɔn an y'a tɔgɔ fɔ. parce que mɔgɔ nisɔndiyalen bɛ a kaburu kɔnɔ Sise nisɔndiyalen. parce que a ɲɛ b'a la a ni ɲɛ b'a la. n'an tora ka ɲinɛ a kɔ a t'a yɛrɛ yɛrɛ la ni sawura ɲuman ye dɛ. an ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye. a filanan musokɔrɔba. musokɔrɔba ka waati min kɛ n'an ye yan bɛɛ k'a lɔn mɔgɔ min tun don. anw ka mawulidi kalan kɛ kunnasini mais ni musokɔrɔba tun bɛ nin na ɲɛ ka di ala la a sigiyɔrɔ bɛ yen. ne y'a sigiyɔrɔ jira mɔgɔw la kunnasini bɛɛ ko ko walayi ko sɛbɛ a si tun tɛ fɔ a kɔ. o mɔgɔ sugu minnu filɛ et puis non seulement n'a nana an ka jama lajɛ yɔrɔw la a bɛ kuma ta ka muso misɛnninw lali. a bɛ ban ka dugawu belebele kɛ bɛɛ ye. o mɔgɔ sugu minnu filɛ olu bɛ n'an ye hali bi an kana ɲinɛ olu kɔ. parce que n'a fɔra ko ni mɔgɔ sara ka su don a sigiyɔrɔ la a kun y'o ye. i ye ko bɛ bila o la min kɛ n'u bɛ dugawu k'i ye. n'an bɛ taga an taw fili New Jersey kɔfɛ yan jɔn de bɛ taga la yen. su n'an ko ko su kana taga so a sara yɔrɔ min na an y'a bila yen an tun bɛna Sise fili yen fɛ mɔgɔ si tɛ taa filɛ a tagala di minnu ma olu de bɛ taa la fo. Kulubali sigi tɛ nin ye Safiyatu bɛ yan kɛ. a dira minnu ma olu de bɛ taa la fo mais anw bɛ digi fili de i kaburu bɛ tunu ka mɔgɔw dege a la anw ka min daminɛ bi kalo o kalo une fois an bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa kaburuso la an bɛ taa foli kɛ. tuma dɔw la yɛrɛ n bɛ to kaburuso la ou bien n bɔtɔ n bɛ n dɔgɔmuso wele Sali n ko n nana papi fo n ko Fafi ka foli b'i ye. Sali a bɛ kɛ la dege la. une fois dans le mois ou bien kalo kɔnɔ peut-être ou bien kalo fila an bɛ taa puisque n'an pɛrɛla ka bɛn waati min ma su bɛ bilo o de kosɔn an kana ɲinɛ an ka su kɔnbali an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛ u la. n bɛna n ka kuma fɛnkɛ min kan jama min filɛ a ye bɛn. ouais Kadibala ale fana b'a la mun ninnu ye pivots ye ni saba ka baara kɛ dɛ. ne yɛrɛ bamuso le y'o ye. ne bamuso ye Dunbiya le o ye Kuruma de ye. muso ye o ye ne minɛ de ko maa den. diɲɛ bɛɛ bɛ dɛsɛ a la n'a ye n dɔgɔtɔ ye dɔrɔn n denkɛ hali kana kuma o banna tan. i ne bɔra fɔ New York ka na ne walahi bilahi o ye ne ba ye. ala ka yafa o bɛɛ ma. n bɛna min fɔ mawulidi dɔrɔn tɛ suguya dɔrɔn tɛ an y'a to an ye to ka ɲɔgɔn ye sa tuma kelen kelen. si c'est pas une fois dans le mois
peut-être 2 fois dans le mois. Abena na ke sababu ye ka mo ni la ɲɔgɔn kan. N'an sigila ko le ka kɛ ko an ɲɛ na. An tɛ na an ni tɛ la ɲɔgɔn kan dɛ. Ni ma la ɲɔgɔn kan ko bɛna cɛya. Ko saya le ka kɛ wala kɔɲɔdi le ka kɛ jama sugu nin bɛ fara ɲɔgɔn kan. Ni jama nin tola ka ɲɔgɔn ye régulièrement wallahi billahi aw bɛ ɲɔgɔn jɛri yɛrɛ. Anw ma New York yɛlɛma dɔwɛrɛ kosɔn dɛ. Ni la ɲɔgɔn kan a mana kɛ cogo cogo mankan tɛ kɛdi mankan tɛ ɲa kɛdi kɔ. An ma bɔ jamana kelen tagabolow tɛ kelen ye culturew tɛ kelen ye an b'o le bila kɛrɛfɛ fɔ ɲɔgɔngɔniw k'o bɔ a la an b'o kuma kɛ mɛ o tɛ k'an farafin ye. Bɛɛ k'i sabali. Maaw dali. Mawuludi bonya kosɔn. An sigilen bɛ sali min kɔnɔ an ye dugawu kɛ an dun kan k'a daminɛ o le ma o. Ala kɛra le k'an lase yan Ala kɛra le ka bon ne bɛ ɲini aw fɛ bi jama nin na sigi ni t'a fɔ min bɛ min ni min cɛ bɛɛ y'i ta ban. Allah. Yɔrɔ de ka sun na. Ni min fana n'i b'a ban i b'a ban sincèrement n y'a ban Ala kanu kosɔn n y'a ban Ala kɛra bonya kosɔn walahi Ala b'i jigi ma fa. Hali ni m'a fɔ mɔgɔ ɲɛna n m'o ɲini aw fɛ bi cɛ comme muso m'a fɔ an ɲɛfɔli kɛ ne yɛrɛ m'a fɔ ko bɛ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais ko bɛ yen a ye sabali Ala kosɔn kira kosɔn bisu barika kosɔn a ye yafa an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ne ye min kɛ min na min ye min kɛ ne la wallahi ne tɛ tɔw lɔ dɛ ne Sulemani Konate ɲɛfɔ la ne yafala bɛɛ lajɛlen ma bisu barika kosɔn bɛɛ y'i ta ban mawulidi nafa dɔ bɛ yen Abidjan karew le fala ka taa villagew la Daliwaw karew le fala ka taa villagew la o ma taa dɔwɛrɛ kama dɛ ka taa yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ a kun n'o ye ka taa yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ n'an n'u dun ma taa village la anw bɛ anw ta village le yan ye bi an ye sabali an ye yafa ɲɔgɔn ma Ala kosɔn kira kosɔn an bɛna mawulidi nafa sɔrɔ puisque an bɛ cɛ min ka ko kunna ko le ko an ye fara ɲɔgɔn kan ko a kana fara an ye sabali Ala kosɔn kira kosɔn an ka dugawu min kɛ nin karamɔgɔ cɛ bɔra ka dugawu belebeleba de kɛ mais pour que dugawu nin ka jaabi kɛ an ye yafa ɲɔgɔn ma parce que Musa tile la sanji ko gwɛlɛya nana o tagala dugawu kɛ Cheikh Yusufu dɛ o tagala dugawu kɛ sanji ma na Musa seginna ka taa Ala fɛ Ala sanji ma na dɛ Ala ko Musa ma cɛ dɔ bɛ jama na a bɛ ka ne Ala ko ta tant qu'il est parmi vous là sanji tɛ na Musa ko Ala ma n bɛ se k'a tigi lɔn wa Ala ko non o bɛ ne n'a tigi cɛ e tɛ se ka lɔn n t'a f'i ye Musa seginna ka na o fɔ jama ye aw b'a dɔn kun min na sanji ma na ko dɔ de bɛ groupe nin na o bɛ ka Ala ko ta jaga mɔgɔ kelen min dérapera ka bɔ anw na nin k'i t'an fɛ e kosɔn an bɛ se ka bila retard la wallahi billahi mɔgɔ dɔw bɛ jama la n'ale bɔra dɔrɔn jama mako sala an y'o bila an kunna o de kosɔn a ka k'i la cogo cogo sini filɛ i ye don i y'a dɔn k'a fɔ ko ni ko k'i sɔrɔ don min na anw de bɛna lajɛ i kunna n'i miiri o don ma i b'i ta bila Musa nana nin fɔ jama ye dɔ le banna ani Ala man di o de kosɔn sanji tɛ nana cɛ tola jama na a dusukun na ko ni de kosɔn dugu bɛna halaki mais ni ne ye n fori sisan ka bɔ jama na ko n bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ bɛɛ bɛna dɔn ko ne don minɔgɔ bɛna n faga Sahara kan mais Ala wallahi a y'o le fɔ a dusukun na ko Ala ne filɛ nin n t'a ɲɔgɔn kɛ bilen sabali i kana Bani Israɛlakaw halaki ne kelen kosɔn Ala ni ne kelen jurumu de bɛna kɛ jamana bɛ to kɔ jama bɛ to kɔ Ala sabali yafa ne ma a y'o fɔ a dusukun na dɔrɔn sanji nana Musa sekola ka taa Ala fɛ a ko Ala sanji nana dɛ Ala ko a ma Musa i tagala message fɔ a tigi ka tubi ka dusukun na
ne ala ɲɛ bɛ dusukun min na a ye tuubi kɛ min kɛ ko sɔn ka sanji lada ala ko musa ko ala i t'a fɔ ɲɛnɛ sa wa ala ko kuma min na a bɛ erreur la ne m'a fɔ ɲɛna a bɔli de kɔfɛ fili la musa m'o yira la musa o to yen wallahi billahi donc c'est pour vous dire que jamani an mako bɛ ɲɔgɔn na ne konate mako bɛ ne sigilen bɛ yan micro bɛ n bolo wallahi n'aw tɛ ne tɛ kɛ konate n'a lugu tɛ américain tɛ boli ne ko sa i ka américain bɛ boli la bi imam konate imam jigiba jama le b'i nɔfɛ jama le k'u ma anw ta ɲɛmɔgɔ de ninnu ne bɛ se ka n yɛrɛ kɛ wa non d'après les Ivoiriens c'est l'homme qui fait l'homme voilà c'est l'homme qui fait l'homme dɛ wallahi saya dɔw kɛla anw fɛ o gɛlɛyara dɛ Ivoirien dɔw sala complètement décomposé ani mɔgɔ si tɛ composé a tɛ kuma mɔgɔ si fɛ a su le tolila ka ji bɔ porte fɛ mɔgɔ kan ka sɔrɔ kasa fɛ ko cɛ ni sala o kosɔn an ye yafa ɲɔgɔn ma partie de la cɛw ye yafa musow ma musow ye yafa ɲɔgɔn ma an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma ne b'o le ɲini aw fɛ wallahi an bɛɛ ka sabali défaut bɛ bɛɛ la mais nafa min b'a tigi la an y'o ta an ye défaut de fili kɛrɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka mako dɔ lase anw ma a bɛ se ka nafa dɔ lase anw ma donc ne b'o de la karamɔgɔcɛ ka a ye duwawuba kɛ mais pour que duwawu ka jaabi duwawu ka se a seyɔrɔ la condition b'a la o de ye nin ye dɛ n'an n'ugu dɛsɛla k'o kɛ bi muhamadu tɔ bɛ nisɔndiya non seulement an ka mawuludi kɛ man ɲan bolo di ɲɔgɔn ma ko ɲɔgɔn tɛ o de fɔ an ɲɛna wallahi parce que jama ɲɔgɔn tɛ américain o n'u ka ko bɛɛ u bɛ jama de nɔfɛ jama min organisé don yan bi New York New Jersey Newark vous avez la chance vous avez comme député maire un africain a b'a jija a b'a sama k'a ladon jamana na ni ne tun bɛ yan ne b'a sama k'a ladon jamana na de Blasio ka muso min ta ka bila anw ka soko kunna elle est nigériane Shola Olatowi vous avez dit qu'on est cher woman mais la table breakfast que nga yem gara la hey madame je suis africaine ni kana bayira la na imam kami imam bani tagala tuguri parce que kako kolam ta sirame ku amana bi ni ka nous ifle elle a finalement perdu parce que elle avait son candidat $1 million c'est là est-ce que nous on va marcher akadi dala kuma mangu ye na imana wallahi billahi mɔgɔ mako tɛ ban ɲɔgɔn na hali faama mako bɛ mɔgɔw la donc o kɔnɔ an bɛɛ ka sabali pour que an bɛ se ne k'a lɔ san wɛrɛ jama bɛ caya ni nin ye an mako bɛ na kɛ salila min ka bon ka tɛmɛ min kan wallahi o dengɛniya bɛ ne bolo mais pour que a ye ɲɛ kɛ an ye ɲɔgɔn ta ye an ye hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra ala bɛ hinɛ an bɛɛ la an ye jamana ko nin bɔ a la sa n lajɛlen kan nasaraw taala ka taa terrain bila anw ni ɲɔgɔn cɛ Lajinɛ cɛ ka terrain bila anw ni Burukina cɛ Burukina fankelen bɛɛ tɛ Senufo Wɛnze Kulubali famille tɛ yen n ko Baba Watara ninnu ko bɛɛ Burukina de fɛ mais il est Senufo 100%. Baba Watara ka adamadenya kɛ fɔ ka taa se a saya ma anw k'a ma ko Senufo kuntigi mais olu ko bɛɛ bɔra yɔrɔ min na Burukina Faso de c'est comme ça i bɛɛ dɔgɔcɛ bɛ yen fɛ e bɛ ji kɔfɛ yan i tɔntɔn bɛ yan e bɛ yen fɛ yen an y'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi ala ka hinɛ banbagatɔw la an ka belebele saba min lala Sise Soni musokɔrɔba ani ne bamuso ka Jakɔrɔma ala ka hinɛ nin bɛɛ la ka hinɛ bɛɛ lajɛlen ta safinɛ na musow ye baara belebele min kɛ a sara ala k'a d'u ma a sara ala k'a d'u ma a sara ala k'a d'u ma an donna cɛla hɔrɔma na ka don bisu ni hɔrɔma na an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala k'a k'an ye an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala k'a k'an ye cɛ minnu ka nafolo bɔ ka misiri san wari nin bɔra yɔrɔ min na ka belebele bila nɔ na ala k'o kɛ hey petit kamelenin dɔ tun bɛ seli an fɛ misiri la ale facɛ ye ala kira kanubagaba mawulidi dɔ fɛ u ye misi san komi aw ye misi san cogo min
misi faga wagati sera wai sabari misi faga wagati sera misi kuma sera ka mɔgɔw tan karamɔgɔcɛ bɛ bɔ a ye mankan k'a bɔ la wallahi a kɛra a dencɛ tun bɛ a mɔden tun bɛ mɔgɔw la sira fɛ sunkalo la Senegal filaw don a ye mankan k'a bɔ la ka na ko mun de bɛ yen ko misi muruti la i ko an ye misi ko bɛɛ ka bɔ a ye lɔ misi kan ko e filɛ misi bɛɛ de b'a fɛ ka k'e pilasi la bi e ma dɔn k'a fɔ ko ne fagala ko mawulidikɛlaw de b'e domo ala kɛra kanubagaw de b'o domo ala ka e bila o pilasi la e bɛ muruti k'i bɛ mɔgɔw tan k'i y'a gɛlɛya dɛ a bɛ k'o fɔ misi bɛ sumana a jigi la k'i la yɛrɛ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma a ko mɔgɔ si kana maga la a y'a kantigɛ walahi bi la kɛla Allahu akbar. jɔn ma Sheikh Darame ko bɛ Mali la Adama président Sheikh Ismail Darame sala min kɛ jama bɛ da la a ka kalanden dɔ de ye nin fɔ ɲɛnɛ salon an tagala mawulidi kɛ Philadelphie hali semaine wɛrɛ an bɛna taa Philadelphie an bɛ taa kɛ jumadon an bɛna kɛ Quincy n'an bɔra Quincy an b'an yɛrɛ sɔrɔ Philadelphie Connecticutkaw b'an nɔfɛ ne kɛra mawulidikɛla wa ne de ye dɛ ala kosɔn E kɛla o de fiyewu. ne kɛra wa ne yɛrɛ de a ka kalanden ko Sheikh Ismail Darame fatuli nin kɛra yɛrɛ wabiya dɔ tɛmɛtɔ la jama bɛ da la ko mun de kɛra ko ko karamɔgɔcɛba min tun bɛ yan k'o de sara ko musiriku cɛba nin tɛ wa wala ko musiriku et puis a tɛmɛna ale tigilila o de la sugo la ala kɛra nana kini jɔ ale kunna ko cɛ min filɛ nin ye ne kanuɲɔgɔn ne teri e b'a fɔ ko musiriku tu y'a gɛlɛya dɛ a ma se ka a panna ka wuli k'a gosi yanni ka dugusɛ la a bolila ka na so kɔnɔ ka na bɛɛ lajɔ ko bɛɛ ka yafa ka to kuma na ka ɲɛfɔ wallahi kow kɛra dɛ ne badenw mawulidi ko la kow kɛra dɛ wallahi kow kɛra n'i ko i bɛ ala kɛrɛfɛ ala kɛra b'i fɛ olu kosɔn an ye sabali an ye ko bɛɛ ban an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ne bɛ ɲɛbɔ aw fɛ New Jersey village de village mɔgɔw tɛ kɛlɛ village la mɔgɔw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ village la mais anw ta village jumanba bɛ yen mais ne yɛrɛ bɛ siran na ka na sisan n'o tɛ walahi bila ne tun bɛ pressé le dimanche ka se dimanche su fɛ dɔrɔn n bɛ sɔɔri n ka terrain na ka na la yan ka lundi tile bɛɛ kɛ ka ban mais n bɛ siran na village yɛlɛmana kuma cayala village la an y'an jija an ye segin kɔ ɲɔgɔn ma k'an ka badenya nin ja ka kuma caman dabila ne b'o de ɲini aw fɛ donc n bɛna kuma di n dencɛ ma ni adama aw ma nin lɔ ni ye karamɔgɔ Yusufu le anw dencɛ lɔ waaleykum salaam Fofana naamu K'i ka wele fɔ. musow bɛna cɛw kun minɛ ka dun kaba kɔrɔ cogo min na K'i ka wele fɔ. o ka nɔgɔn n ko Fofana cɛ non a ye sabali o tɛ kuma non o tɛ kuma diya ye Fofana cɛ c'est à dire les hommes là nous les hommes nous sommes des gros bébés a ye sabali nous sommes des gros bébés il faut faire les petites manières en nangonbilani ka to k'i senni fila senkɔrɔ ye e m'a ye muso dɔ tagala moricɛ fɛ ko moricɛ ko n b'a fɛ i ye baara kɛ n ye min b'a to n cɛ bɛ sɔnna ka minɛ ka n bɛ n sigi ka k'a kɛ n sago ye moricɛ ko a ma i jija i ye na ni jara nɔnɔ ye n'i ka jara nɔnɔ sɔrɔ n b'i dɛmɛ muso ka jara denbatigi ɲini fo k'a ye président a taala sogo san k'i lɔ yɔrɔ jan ka sogo fili jara kɔrɔ jara ka sogo dumu o dugusɛgɛ a nana ka dɔ fara sennɔ kan k'i sogo fili o dugusɛgɛ sabanan a ka tagamani kɛ tugun ka sogo fili ka na kɛ f'a gɔrala jara la jara k'a dun ta jara k'ale kasa ta sisan o don dɔ a nana o la a ka sogo bila jara kɔrɔ
k'i bolo maga maga la ta jarama ye muruti a ko k'a bɛ bɛn o dugusɛjɛ ka na sogo bila a ye pɛrɛ ka jara bisi ka jara si bɔ k'u bisi ka nɔnɔnin minɛ a taara moricɛ ko n ka nɔnɔ sɔrɔ ne balimamuso nin sɔrɔ cogo di a donna a ɲɛ la k'a ɲɛfɔ k'i ye waraba de nɛgɛ cogo min na k'o bisi k'o nɔnɔ bɔ dɛ n'i cɛ nɛgɛ tɛ i bɛ fɛn bɔ i cɛ la min ni nɔnɔ tɛ kelen ye sekere filɛ aw bolo nin sekere filɛ aw bolo nin an b'a ɲini ala fɛ donc Cheikh Youssou an den don a fana bɛ ala kɛra dɔn kosɛbɛ jumadon a ka groupe parce que a ye groupe créé alihamudulila a bɛ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan bi Nurudin an bɛna taa k'u dɛmɛ ka taa mawulidi kɛ Kossy jumadon o tɛ ni safo seli banna an ka kɛ salon o kɛra mankanba ye a kɛra mankan tɛ ɲinɛ ta la Kossy inshallah New York Kossy donc an bɛna d'a ma ale bɛna dugawu d'a ma a b'a datugu ni dugawu ye parce que munna an kana sigi kɔnɔ a kana jɔ ɲɔgɔn na ale sigilen filɛ a deli don k'i sigi mɛ min b'a ni ala cɛ an t'o dɔn kosɛbɛ walahi kosɔn b'a fɛ a ye dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala kɛra bɛ dugawu ɲini o ala kɛra bɛ dugawu ɲini jɔn fɛ inshallah donc o la Cheikh Youssou an bɛ sara ni dugawu ye A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inch'Allah, avant de commencer les doigts, on va se rappeler de ce que mon oncle, Inch'Allah, Cheikh Konaté a dit. Donc, vraiment se vider le cœur, Inch'Allah, se concentrer, Inch'Allah, parce que c'est un moment vraiment d'humilité. Et puis, vraiment essayer de se connecter aussi, Inch'Allah, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il a dit là, il faut être sûr que vraiment on a vidé le cœur de tout, Inch'Allah. Rancune, c'est-à-dire tous les palabres qu'on avait, Inch'Allah, entre l'un et l'autre, tout ce qu'on a gardé dans le cœur, Inch'Allah. L'un et l'autre, Inch'Allah. Voilà, on va faire français. Moi, j'ai du mal un peu. Voilà, Inch'Allah. Peut-être si tu veux traduire après, mais comme c'est juste les doigts, mais je vais pas prêcher. Voilà, comme le cheikh a déjà parlé, Inch'Allah, on ne va pas parler. Mais Inch'Allah, avant de commencer les doigts, pour encourager tout le monde, il y a une petite histoire, Inch'Allah, je vais raconter. C'est l'année passée, Inch'Allah, il y a justement ma tante, Madame Kone Kadi, donc qui m'avait invité ici. Mais c'était en bas, je pense, n'est-ce pas? J'ai une cousine à New York. Donc elle aussi, elle avait des doutes sur Maolid. Elle n'était pas sûre, donc j'ai essayé de la convaincre. Parce qu'elle n'est jamais allée dans Maolid. Vraiment, je l'ai convaincue pour qu'elle vienne. Elle est venue avec une autre amie aussi, qui, elle aussi, vraiment ne croyait pas au Maolid là. Parce qu'ils ont entendu beaucoup de gens parler de mal de Maolid. Donc, je les ai encouragés. Il n'y a rien de mal, venez. Wallahi, ce jour quand on est arrivé, on a écouté avec toutes les bêtes qu'il y a eu, tout ça. Ils sont retournés. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle me dit, Youssef, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je ne comprends pas. Que ma soeur, sa camarade là, s'est réveillée. Le matin, elle a appelé tôt le matin. Elle dit qu'elle a vu un rêve. Wallahi l'azim. Je parle, on est vraiment voilà, dans un coin de prière, tout ça. Que l'année passée, le même maulid que vous avez passé là, peut-être vous n'êtes pas au courant de l'histoire, sa camarade là a vu un rêve. Dans le rêve là, elle a vu en fait une lumière qui a enveloppé toute la salle. Donc elle a demandé, elle dit, c'est quoi cette lumière? On dit c'est la lumière de l'éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que vous avez fait dans ce coin cette nuit là. C'est cette lumière qu'elle a. Wallahi l'azim. Si c'est quelque chose de faux là, Dieu ne va pas montrer ça. C'est quelque chose, ça ne ment pas. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, personnelles, etc. Mais, Inch'Allah, comme les machères ont déjà parlé, il fait tard, on va essayer de se concentrer, Inch'Allah, faire les doigts, Inch'Allah. Essayer de diminuer un peu la lumière, Inch'Allah. On va faire, Inch'Allah, salat, ce qu'on appelle la salat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, salatul akwan, Inch'Allah. Et puis on va fermer avec ça.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شجرة الأكوان المتفرع من نور ما يكون وكان تحلي نورك من زعم التحديد البر الرقة الإطلاق وبقيل عن كل الأعيان المتلفق من عقد الأزلية المتجلي وزال سائر البرية الذي بردت من أعيان حقائق المحمدية الفرق الزاهد الزاهب لأصل الله فإذا الأماكن والزمان وعنده معاني الأرفان فهو جنان والأنام وأسماء معروف من خلق معروف بل هو السماء وجود وضاءت فيه للدور أقمار صلى الله عليه وسلم ينتشر داخل وجود سر الألوان الفلق من عالم الجوارات والوطائف الملكوت كسب الأعيان نسألك بطون ذاتك عن الشهود وذريتك الوجود أن تجعل في الصلاة قرة عيني كي تحقق جميعي وزل بيني وتزداد شهود من العين أسألك أحدانيتك وصلاة تنزل وزور الثاني قلب نور كثير سر الأواني اللهم صل وسلم مرات الحقائق مصباح نورك ممتاز لجميع الخلائق كنت جليت إلى الفاصل والفارق حتى قلت إن الذين يباعون فإن يبيعون الله واسم المخلوقات سناخية بها إذ قال مما وجودي وتنتع شرك أزمارودي بينتبه في قدر الغيب فأقول كقولي لي وقت الأسان في ربي وصلي وسلم على جبك رحماني المتلفق على مجرد على زن الثاني فقلت الرحمن على العرش استوى فاختبى دم الخلق فجنوك انتوى فكنا لا وجود ولا وجود الشرع خير فحجبنا وسائر من الأدم فكحل أبصار من دون القدم وأقل لنا نور تأخير من شارك فإنما تولوا فصنج الله حتى لا نرضى بصحبة غيرك ولا نراه الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود عنا الوجود تحت الشهود أيها المظهر أتم نور الأتباع يا من أسر بك إلى صراط المنتهى حتى كنت قاب قوس أدنى والضوالي البشريات في نهر اتكازة العالية فأوحى إليك ما أوحى وانبعثت إلينا شيئة ذاك النهار وأشرقت على دم الشمس كالأقمار فوجودنا وجودك وشهودنا شهودك ونحمد الله حمدا يليق بجماله وشكرنا سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على خلقك الرحمن المتلف مع جامعة الفاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ارحمني رحمة منك لا تحصى ولا تعد وعطفة ورداء بفضلك الأبد يا من يقصد عند الشدائد الواحد الأحد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعلني من الذين سبقت لهم منك الحسنى إنك أنت الوهاب وادخلني برحمتك في الصالحين وحسن أولئك رفيق مع حبك الحباب اللهم خذ مجامع فؤادي إلى العمل الشرك وحسن الآداب يا قريبا أقرب إلينا من حبل الوريد ويوم جهود دعوات الداعي قبل الخطاب اللهم أسألك أسرارا خفية وأنوارا قدسية ونفسا راضية مرضية اللهم أسألك لسانا ذاكرا وقلبا سليما شاكرا وعقلا فاكرا وروحا متصلة بذاتك العالية وورودا صافية نقية ورحيقا مختوما وحللا سندسية اللهم أسألك رضا شاملا وعتما كاملا وعفوا لكل ذنوب غافرة وعلما نافعا من عندك وعملا صالحا من فضلك وصبرا جميلا من حلمك اللهم اسألك سر الإخلاص والأنس بك في عالم الإحساس اللهم اسألك مواهب لدنية ومحبتك الاستفائية وشلني بك إليك إلى حضرة الأحدية حتى لا نكون نسيا منسيا الله أكبر من هدم الوجود واندثر وربى حجاب السر عن قلوب أوليائه وانبهر لكل شيء بكل شيء كلمح بالبصر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بقضاء وقدر اللهم اسألك غاثا نافئا تريد بلا تمهل ولا اختمام واختم اللهم لنا بخاتمة الإسلام والإيمان والإحسان يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين.